Mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, girls. Warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Sampai kelupaan good afternoon, udah evening padahal nih. Welcome back to my class, Laila, Lily, and Raisa. Girls night nih tonight ceritanya. Now, as I promised yesterday, tonight you're gonna be practicing some more pronunciation. And the topic, well, it's brand new. The topic is about the linking sound. Linking artinya menghubungkan. Sound bunyi. Jadi kalau orang bule nih, sorry, penutur asli bahasa Inggris tuh ngomongnya seperti berayun-ayun, menyambung-nyambung bunyi. Bunyi akhiran kata pertama disambung ke bunyi pertama dari kata berikutnya. Okay, let's go straight to the next slide. Now, what are linking sound? Linking is connecting the last sound at the end of the first word to the first sound at the beginning of the next word. Jadi seperti tadi kata Miss, linking sound itu linking menghubungkan, connecting the last sound, bunyi akhir dari kata yang pertama dengan awalan bunyi kata berikutnya. Oh, hang on. I need to take this call first. Sorry about that. Now, back to the definition of the linking sound. Tadi menghubungkan bunyi di akhir kata yang pertama dengan bunyi di awal kata berikutnya. Now, to understand more about the linking sound in English, let's take a look at this video first from Rachel's English. The title of today's video is What's Up? What's up? This video is about linking, the specific case where you take a word that begins with a vowel or diphthong and you link it to a word before that ends in a consonant sound. What's up? I'm sure you're noticing that I'm putting the TS sound, the final consonant sounds of the first word, and I'm attaching it to the second word. Tsup, tsup. Let's look at this example, which has two cases where the consonant will link to the next word that begins the vowel or diphthong. First, hours. It's spelled with an H, but the first sound is the ow as in now diphthong. So if we're going to take the consonant sound and put it at the beginning of that word, we're going to be saying nowers, nowers, nowers. It's like we're making a new word. Te, nowers. The next case, is going to be the schwa sound, and we're actually going to take the z sound from the word before. Z, z, z. Te, nower, z, day. 10 hours a day. So taking the consonant from the end of one word and putting it on the next word that begins with a vowel or diphthong will make your speech sound much more connected and much better linked. Nah, tadi Miss bilang linking sound itu menyambung bunyi. Bunyi akhiran dari kata yang pertama ke awal bunyi kata berikutnya. Di kalimat phrase 10 hours a day, kata yang pertama itu 10 diakhiri dengan bunyi huruf konsonan N. Nah, konsonan N ini bunyinya kita sambungkan dengan bunyi kata pertama dari kata hours. Hours itu H-nya silent. Jadi kita sambung dengan bunyi huruf vokal. Hours. 10 hours.
Z-nya ini disambungkan dengan bunyi awalan e dari artikel e. Bacanya day. 10 hours a day. 10 hours a day. Jadi kedengarannya nih 4 kata nih jadi satu. Makanya kalau buat kita nih yang the non-native English speakers, we think that the native speakers speak too fast. But that's not the reality. Kenyataannya nggak cepat sebenarnya, tapi mereka karena menyambung bunyi. Kedengarannya jadi cepat. Padahal buat mereka nih ngomongnya mereka standar aja, nggak cepet-cepet amat. Kita lanjut lagi. The T here in what comes between two vowel sounds, so we're going to pronounce it like a D. That's wa, die, thought, die, connecting it to the word I. Wa, die. Now let's reconnect those. Would I, would I, would I. But still think of the D as beginning die, die. That's what I thought. This sentence has two words that begin with vowels, and the words before end in consonants, so we'll be linking. Again, the T is going to be pronounced as a D because it is between two vowel sounds. Wa, di, zit. Wa, di, zit. What is Nah, it? ini juga sama What is tadi. it? What is In it? this sentence, we're going Tiga to take this kata kedengaran seperti satu kata. What is it? What is it? What is it are you going to talk about? Contohnya. Z sound and put it at the beginning of the word anniversary. Zanniversary. It's his anniversary. It's his anniversary. And here, I'm on the train. I'm on the train. Here, we'll take the S sound and put it at the beginning of the word is. This is too much. This is too much. Here again, remember those T's between vowel sounds will be pronounced as D's. Forget about it. Forget about it. That's it, and thanks so much for using Alright, Rachel's that's English. it. Linking sound. Nah, kita lanjut dulu sebelum nanti sambung dengan bahasan videonya. There are 3 types in linking sounds in English. The first one is linking consonant to a vowel, and then linking consonant to a consonant, and the last one is linking vowel to a vowel. Consonant itu huruf mati, huruf konsonan. Vowel itu huruf hidup, a, i, u, e, o. Now, in this lesson, we're going to be focusing on the linking consonant to the vowel. Back to the video. Tadi Rachel ini kasih contoh linking consonant to a vowel. Contoh tadi dalam video yang terakhir, forget about it. Nah, ini kita sambung-sambung huruf konsonan yang terakhir di kata forget dengan awalan bunyi huruf vokal di kata berikutnya about, huruf vokalnya Kemudian ini juga di akhiran kata about ada huruf konsonan T. Nanti kita sambung bunyinya dengan awalan bunyi huruf vokal di kata it. Jadi ini konsonan, linking consonant to a vowel. This is also linking consonant to a vowel. Nah, tadi dibilang kalau in American English, the T in the middle between the two vowel sounds like a quick D. Kalau huruf T di tengah-tengah antara dua huruf vokal, kebetulan dalam contoh ini huruf vokalnya huruf E dan A. Nah, jadi huruf T-nya ini bunyinya seperti D cepat. Forget about. Forget about. Again, the T
here also pronounced with the T sound. Ini disebut dengan flap T sound in American English pronunciation. About it, forget about it, forget about it. Now, for your information, tadi Rachel ini, I took one of her classes many years ago. Dulu Miss sempat ambil kelasnya Rachel tadi, kelas online-nya dia pronunciation English, American English khususnya. Alright, let's move on to the next slide. Now, linking consonant to a vowel means when the first word ends with a consonant and the next word starts with a vowel, we push the consonant sound towards the vowel. Jadi kita seperti menempelkan bunyi akhiran huruf konsonan tadi ke kata berikutnya yang diawali dengan bunyi huruf vokal. Seperti ditempelin ya, didorong nempel ke bunyi huruf vokal berikutnya. Now, for example, in the phrase drop it becomes drop it. So I push the consonant P to the vowel I in the word it. Drop it, drop it, drop it. Now, these are some of the phrases that have the linking consonant to the vowel sound. For example, stop it becomes stop it. Needed becomes needed. Put on becomes put on. Look up becomes look up. Give up becomes give up. Turn on becomes turn on. An apple becomes an apple. An egg becomes an egg. Play a song becomes play a song. Read a book becomes read a book. Wait a minute becomes wait a minute. When on becomes went on. Went on. Nah, kalau orang Inggris, the British, pronounce the T in the middle with a true T sound. Orang Inggris tetap mengucapkan huruf T yang di tengah nih, tetap bunyinya T jelas. Kalau orang Amerika tadi dibilang T-nya bunyinya seperti D cepat. Put on, put on. Kemudian yang ini juga, wait a minute. Kalau orang Inggris bilangnya wait a minute, wait a minute. Ini orang Inggris bilangnya went on, went on. Bebas. You can pronounce these phrases with the American English pronunciation or British English. Sama aja. All right, now I want you to read these phrases after me. All together. Stop it. Sama-sama yuk, mic-nya di on. Stop it. Well done. Lily. Need it. Sama-sama all together. Need it. Good. I-nya panjang bunyinya. Need it. Next, put on. Put on. Put on. Yes. Look up. Look up. Yes, good. Give up. Give up. Good job. Turn on. Turn. Yes, an apple. Apple. Very good. An egg. Yes, play a song. Play. Well done. Read a book. Read. Perfect. Wait a minute. Excellent. Went on. That's it. Very good. Sekarang kita mau gunakan frase ini dalam kalimat. Now, I'm gonna give you an example with this sentence. Tadi menggunakan frase stop it. Kita gunakan dalam kalimat. You need to stop it right now. You need to stop it right now. Huruf D-nya nggak terlalu jelas bunyi D, karena kita sambung dengan bunyi T. Jadi kalau ada konsonan, nanti ini materi berikutnya, consonant to a consonant. Jadi ada dua konsonan yang bunyinya mirip. D itu sekilas bunyinya mirip dengan T.
Jadi D-nya ini hampir kedengarannya halus, seperti kedengaran bunyi T lebih dominan. Need to, need to stop it right now. To, kalau di dalam kalimat bunyinya jadi to. Kalau to berdiri sendiri, bacanya memang to. You need to stop it right now. You need to stop it right now. All right, next sentence, Laila. Once I start eating chocolate, I can stop it. Yes, stop it-nya betul. Once I, nah ini juga bisa disambung. Once ends with an S consonant sound. Jadi ini sebenarnya bunyinya huruf S. Kalau akhiran E dalam bahasa Inggris pasti nggak bunyi ya. Karena akhirannya konsonan, kita bisa sambung dengan bunyi vokal I. Once I start eating chocolate, I can't stop it. One more time, Laila. Sekali lagi, read it one more time. Laila. Where are you, Laila? Laila? Oke, yuk diulang. Once I start eating chocolate, I Yeah. can stop it. Very good. That's it. Next sentence is for Lily. Need it. Sorry, Miss Malek. Oh iya, need it. Need it. I needed it more than you do. Yes, then. Bunyi TH-nya nggak kedengeran T, tapi then. I Then. need it. One more time. I need it more than you do. Well done. That's it. Then-nya betul. It-nya kebetulan contohnya nih uang. Jadi I need the money more than you do. Saya lebih membutuhkan uangnya daripada kamu. Pinjemin dong. Alright, very good. Next, Raisa. Nah, ini ada banyak yang bisa digabung nih. Coba Raisa bisa tebak nggak ya? You can look it up on Google. Well done. Perfect. Betul. You can look it up on Google. Jadi look it up on. Nah, look it up on Google. Kalau untuk semua yang berhubungan dengan social media and internet, kita menggunakan preposisi on. On the internet, on Google, on WhatsApp, on Facebook, on Instagram, on Twitter, semua pakai on. Nggak boleh pakai in. Right, move back to Laila. Laila, read the sentence, please. You can look up the meaning of Sambung. Of a word in a. in a dictionary. Yes, ini juga ada banyak. Look up the meaning of in a. Nah, you can look it up. You can look up the meaning of a word in a dictionary. Very good. Kita lanjut lagi. Next sentence. Lily. Put on. Lily. Put on. Halo, Miss. Yes, go ahead. Kedengeran? Yes, I can hear you. Okay. Put on your jacket. It's cold outside. Cold outside. Cold outside. Cold outside. Yes, au bunyinya au. Au, outside. Nah, put on. Put on your jacket. It's cold outside. Jadi ada dua ya bunyi linking consonant dengan vokalnya yang digabungin. Great job, Lily. Back to Raisa. She has put on some weight. Yes. Kalau berat badan naik, bahasa Inggrisnya ini nih. Put on some weight. Artinya berat badannya naik. She has put on some weight. I have
put on some weight. Emang benar, true story. Berat badan Miss naik nih. Next, Laila again. My doctor told me to give up coffee. Yes, very good. Give up. My doctor told me to give up coffee. Give up artinya sama dengan quit. Give up arti sebenarnya menyerah. Tapi kalau yang ini bukan menyerah. Menyerah sama kopi, tapi berhenti minum kopi. Oke, sebenarnya kopi itu kalau based on the research, bagus untuk otak. Tapi kopinya kopi yang benar ya, kopi yang biji, bukan kopi sasetan. Kopi yang biji terus dihaluskan. Nah, kopi seduhnya yang itu modelnya. Alright, next. Kita ke Lily. Nah, S, ED-nya nggak bunyi esket, tapi bacanya est. Nah, AST. Estem. Yuk, dibaca sama Lily. I asked him to turn on the TV. TV. V-nya bunyinya bergetar pita suaranya. TV. One more time. TV. TV. Nah, that's it. Itu dia. Kalau tadi Lily bilangnya TV pakai F. TV. Yang betul TV. TV. Kebiasaan orang Indonesia memang nggak ada perbedaan ya bunyi F dengan V. Nah, bunyinya sama aja. Padahal letak keluarnya sedikit berbeda. Kalau V ini yang namanya voice consonant sound. Voice itu berbunyi karena pita suara kita bergetar. Kalau F itu yang unvoiced consonant sound. Pita suara kita nggak bergetar. Alright, estem. Nah, in everyday conversation, the native English speaker often drop the H in the pronoun him and her. Kalau dalam percakapan sehari-hari ini, penutur asli bahasa Inggris suka sering membuang bunyi H untuk pronoun him sama her. Estem, Esther, let her go. Contoh, let her go. Let her, H-nya bunyinya hilang. Let her go, sama juga dengan him. Let him go. Let him go. Supaya kedengarannya menyatu bunyinya. Jadi smooth. Bunyinya itu, berbicaranya itu halus. Seperti nggak ada jeda. Let her, let him. Asked him, asked her. Right, next sentence. Raisa, again. An apple a day. An apple a day keeps the doctor away. Yes, perfect. Wah, ini juga ada banyak nih yang disambung. An apple, O, bunyi L, E-nya silent. A day keeps the doctor away. R-nya nyambung dengan huruf away. Nah, ini sebenarnya seperti bukan kiasan ya, bukan idioms, hanya saying. Saying itu hanya kalimat yang dipercaya banyak orang. An apple a day keeps the doctor away. Kalau kita makan apel satu buah tiap hari, dokter bakal jauh-jauh kalau kita ngertiin kata per katanya. Tapi pengertiannya kan apel itu buah. Buah itu sehat karena kaya dengan vitamin. Kalau kita cukup vitaminnya, badan kita akan sehat, jadi nggak perlu ke dokter karena jarang sakit. Ya, ini nanti kalian bakal sering ketemu nih. An apple a day keeps the doctor away. Ada joke-nya juga. Right, kita lanjut lagi. Back to Laila. She ate an egg for breakfast. Yes, for-nya bunyinya jadi for breakfast. Kalau for berdiri sendiri, memang bacanya for, but when you put for or to in a sentence, they become fur and t. Jadi huruf O-nya nih yang disebut dengan schwa sound. Kalau schwa sound itu bunyi huruf vokalnya berubah jadi e. Huruf A bunyinya dibacanya e, huruf O bunyinya dibacanya e.
Schwa sound. Paling sering. Ini bunyi schwa sound ini paling sering dalam bahasa Inggris. She ate an egg. She ate an egg for breakfast. Nah, huruf T-nya ini jadi ada di tengah-tengah nih. Karena kan tadi E-nya silent. Huruf T-nya ada di tengah-tengah antara dua huruf vokal. Between two vowel sounds. Kebetulan hurufnya A dua-duanya. Now, this is called the flap T sound in American English pronunciation. Nanti kalian ada belajar lagi khusus materinya. Huruf T-nya cepat seperti bunyi huruf D yang cepat. Alright, next kita lanjut lagi. Lily. Nah, ada O-nya juga nih. Hati-hati tadi bunyinya gimana? Gimana? Okay. Play a song for us on For your us. For us. for us on Sonyor. your guitar. Ini bacanya guitar. Guitar. Gitar. Kalau gitar bahasa Indonesia. Sekarang Miss kasih contoh nanti Lily yang mengikuti. Lily kayaknya masih kurang yakin nih bacanya. Jadi bacanya sepotong-sepotong, kurang nyambung. Play a song for us on your guitar. Pelan-pelan aja dulu. Play a song for us on your guitar. Coba repeat after me. Play a song for us on your guitar. That's it. Much better. Sekarang tinggal kita cepetin. Play a song for us on your guitar. Play a song for us on For your guitar. us. For us. For us on your guitar. Ini kepotong. Us on. For us on. For us on your guitar. Yes, that's it. Play a song for us on your guitar. Great job. Lanjut. Pelan-pelan. Jadi Bukan bacanya. saya. Emang kalau aku tuh belajar bahasa Inggrisnya tuh cara ngucapinnya tuh agak beda, kayak play itu play kayak gitu, jadi aku Gurunya orang Jepang ya? Gurunya orang Jepang? Iya. Iya. Karena memang kan orang Jepang karena L-nya rada susah ya. Kebanyakan bunyinya seperti R. Nah ya, kalau gurunya orang Jepang asli memang seperti itu. Kalau penutur asli bahasa Inggris pasti benar nih pronunciation-nya. Nah, sekarang jadi Lily mulai berusaha jangan sampai keikutan bunyi L-nya orang Jepang ya, walaupun udah lama tinggal di sana. Biasanya nih emang gitu. Apalagi kalau kalian umurnya masih muda ya, tinggal di luar negeri, ini nanti logat kita hilang nih. Apa namanya? Cara pengucapan bahasa Indonesianya hilang, ngikutin sama tempat kita tinggal. Kayak Lily ngikutin jadi kayak logatnya orang Jepang. Nanti kalau tinggal di Korea ngikutin logatnya orang Korea. Orang Korea tuh yang susah ngucapin huruf apa? Sama L juga ya kalau nggak salah. L sama apa ya? N, apa huruf apa nih? Ada perbedaannya banyak. Termasuk juga Cina. Kalau tinggal di negara-negara Eropa umumnya banyak karena alfabetnya sama ya yang membeda. Kenapa kok Jepang sama ini jadi rada beda? Karena alfabetnya juga berbeda, cara pengucapannya juga berbeda. Oh, sama Spanyol juga tuh ya. Kalau tinggal di negara berbahasa Spanyol juga rada beda. Huruf R-nya tuh dalam banget kayak kalau di negara-negara Arab. Melintir huruf R-nya. Alright, good. Sekarang kita sambung lagi, Raisa. Jadi banyak. Read a book for me, Mommy. Yes, excellent work. For bunyinya jadi for. Read a book. Book O-nya 2, bunyinya U, tapi nggak semuanya bunyinya U panjang. Ada U pendek. Contoh yang ini. U-nya pendek. Book. Kecuali untuk yang ini. Food. U-nya panjang. Tapi kalau yang ini, U-nya pendek. Foot. Foot. Alright. Well done. Next, back to Laila. Intonasinya naik. Yes, that's it. One more time. Can you wait a minute? Yes, can you wait a minute? Can you wait a minute? Boleh juga diganti minute-nya jadi second. Can you wait a second? Wait a second. Second-nya disingkat jadi sec juga boleh. Can you wait a sec? Wait a sec. Sama disambungnya. Great job.
Lanjut lagi. Back to Lily. I went on disambung. T-nya nggak bunyi. On a with a friend of mine. Yuk, ada banyak nih Lily. I went on a trip. I went on a trip with a friend of mine. Friend of, karena huruf D ini disambung. Of mine. Friend of mine. I Oh. went on a trip with a, sekali lagi. I went on a trip With Terus. the, pelan-pelan, okay. Slowly. Now, I I went on a trip went on the trip with the, with friend of mine. sekali lagi, masih ragu. Kang Miss kasih contoh, nanti Lily ikutin. Pelan-pelan dulu kita. I went on a trip with a friend of mine. Okay, you try. I went on the trip with a friend of mine. Yes, not bad. Friend of mine. Ada sedikit perbedaan pengertian friend of mine dengan my friend. Sama sih intinya teman saya. Perbedaannya kalau my friend disebutin namanya. This is my friend, Lily. Kalau kita nggak sebutin namanya, contoh, where were you? Miss tanya umpama sama Laila. Where were you, Laila? I went on a trip with a friend of mine. Nggak sebutin namanya. Kalau sebutin namanya, I went on a trip with my friend Lily. Atau with Lily, she is my friend. Nah, penggunaannya seperti itu. Kalau buat orang Indonesia mungkin menurut kita sama aja artinya karena my friend, teman saya. Padahal penggunaannya ada perbedaan sedikit ya. Artinya sama, hanya penggunaannya aja yang berbeda. Alright, good. Lily. After Lily, we go back to Raisa. Kalau ada isi lagi. Raisa. Nyambung ke sini ininya. Can you pick up? Here is Raisa. Raisa, okay, go ahead. Can you pick up some milk at the store? Yes, way to go. That's awesome. Udah mulai kayak orang bule nih Raisa pronunciation-nya. Can you pick up some milk, some. Nah, kalau orang Indonesia pasti bunyinya some. Tapi kalau bacanya dalam kalimat jadi some. Some milk at the store. Nggak salah sih bilang some. Tapi to sound more natural, just like the native English speakers, some is pronounced like some. Of jadi of. Ada banyak nih ya yang bunyi O-nya jadi E. Tadi of jadi of kalau dalam kalimat. For jadi fur. Some jadi some. To jadi te. Tadi. Oke. Kita lanjut lagi. Next. Laila again. She works 10 hours a day. She works 10 hours. She works 10 now. Haknya silent. 10 hours. 10 hours a day. They at a grocery store. Yes, banyak nih yang disambung. She works 10 hours a day at a grocery store. Kalau day at-nya nggak disambung juga nggak apa-apa. Yang penting at-nya disambung. She works 10 hours a day at a grocery store. She works 10 hours a day at a grocery store. Dua-duanya betul. Tinggal maunya aja yang mana. Dipotong di sini boleh. Asal bukan di sini ya. Bukan di sini potongnya. She works 10 hours. Nah, biasanya kalau kerja itu 8 hours a day, normalnya 8 jam sehari. Makanya ada ungkapan yang disebut dengan 9 to 5. Jenis pekerjaan 9 to 5. Dimulai dari jam 5, selesai dimulai dari jam 5. Mulai bekerja dari jam 9, selesai bekerja jam 5. Seperti orang kantoran biasa.
Nah, kalau sudah lewat dari 8 jam sehari, jam-jam berikutnya dihitungnya overtime. Lembur. Overtime artinya lembur. Nah, dibayarnya biasanya kalau yang aturannya ya dibayarnya juga per jam. Terutama untuk yang kayak ini ya, pekerja-pekerja di fast food restaurant atau grocery stores or supermarket, mereka pekerjaannya dibayar per jam. Waktu itu Miss sempat bilang nih, kalau gaji yang dibayar dalam hitungan jam disebutnya wage. Tapi kalau gaji yang dibayarkan per bulan disebutnya salary. Nah, satu lagi kalau orang yang dapat wage, contoh yang bekerja di jadi waiter atau waitress atau bartender, ini bekerjanya dibayar per jam dan mengandalkan komisi penjualan dan tips dari pengunjung atau pelanggan. Jadi memang dalam budaya barat ada kebiasaan meninggalkan tip untuk waitersnya atau waitressnya. Ada yang taruh di meja tempat kita makan. Jadi kalau bill-nya tagihannya itu, bonnya itu diantarkan ke meja kita bayar, nanti kita tinggalkan tip di meja atau dicemplungin di tempat kasir. Biasanya tuh ada bowl-nya. Kayak kalau di bar-bar ini, kalau misalnya dari nonton film kalau di bar, nggak pernah masuk bar. Di bar-bar itu memang ada di meja bartendernya, ada bowl-nya untuk naruh tip. Nanti dibagi rata untuk bartender sama waiternya, sama waitressnya. Sama di restoran juga gitu. Jadi tipnya itu dibagi rata untuk semua pekerja restoran. Karena gaji mereka yang dihitung per jam itu rendah ya, sangat murah. Kalau nggak salah kalau di Amerika itu cuma $8 per jam. Sedangkan biaya hidup di sana tinggi. Makanya banyak dari mereka tuh pekerja-pekerja kayak gitu tinggalnya di mobil. Karena nggak sanggup untuk nyewa apartemen. Right. Sepertinya habis nih latihannya. Oh iya, gampang nggak? Linking consonant to a vowel. Gampang ya? Tinggal perlu dilatih sering-sering. Untuk Lili tipsnya, supaya nggak kelibet nih, pelan-pelan aja dulu bacanya. Yang penting disambung. Can you pick up some milk, cat? Nah, diingat-ingat. Consonant to a vowel berarti konsonan disambung ke huruf vokal. Tiap nemu konsonan, akhir kata ada huruf konsonannya. Contoh, can, akhirannya konsonan. Kita lihat kata berikutnya apakah huruf vokal. Oh, ada you. Berarti bukan huruf vokal nih kalau y. Can you, nggak bisa disambung. Dideketin aja bunyinya. Jadi kalau nggak bisa disambung, pengucapannya dideketin bunyinya supaya nggak ada jeda. Can you, itu ada jeda. Can you, sorry, itu lebih dekat bunyinya. Pick up, nah ini bisa disambung. Pick, huruf C dengan K bunyinya sama dalam phonics. Pick up some milk, some milk. Nah, huruf E-nya kan silent. Huruf M-nya konsonan. Di depannya ketemu konsonan lagi yang bunyinya sama. Gabungin aja. Some milk, some milk. Nanti kalian belajar lagi. Consonant to a consonant yang bunyinya sama. Ada konsonan K, ketemu lagi dengan bunyi huruf vokal. Milk, cat. Terakhir huruf at, ada huruf T. Di depannya ada huruf T lagi. Bunyinya mirip. At the store. Nah, T yang ini bunyinya mendekati ke bunyi TH-nya yang seperti bunyi huruf D. At the store. At the store. Jadi seperti mengucapkan E aja nih, huruf A-nya aja. Can you pick up some milk at the store? Intonasinya naik. Nanti kalau sudah yakin ya, Lili, khusus untuk Lili, bacanya pelan-pelan. Kalau sudah yakin, nyambungnya sudah benar, pengucapan tiap katanya sudah benar, pelan-pelan dipercepat. Contoh, kita pelan-pelan. Can you pick up some milk at the store? Can you pick up some milk at the store? Can you pick up some milk at the store? Makin lama, makin cepat. Cepatnya sebenarnya bukan cepat menurut kita ya, tapi kalau dari standarnya orang bule, penutur asli itu nggak cepat, biasa aja. Got it, Lily? Oke, Miss. Oke, now nanti kalian latihan mandiri di rumah di depan cermin. Latihan, Miss nggak kasih tugas, pengen kalian latihan mandiri. Kalau kalian nggak yakin, rekam suaranya, kirim ke Miss,
Nanti Miss cek sudah betul nggak pronunciation-nya. Bebas kalimat yang mana aja bisa kalian latihan. Semuanya dibaca, boleh. Jadi kalau di depan cermin nih, kalian bisa lihat gerak bibir kalian udah bener belum ya. Cuma perbedaan sedikit, gerak mulut antara penutur bahasa Inggris Amerika dengan Inggris itu kalau orang Inggris gerak mulutnya nggak terbuka lebar. Kalau orang Amerika tuh mulutnya terbuka lebar. Kalian perhatikan kalau nonton film, pemerannya orang Inggris, British, atau orang Amerika, perhatikan gerak mulutnya. Kalau orang Inggris, giginya jarang kelihatan. Gitu ya. Kalau orang Amerika terlihat giginya, karena bukanya lebar-lebar. Nah, makanya kalau pemain film, umpama orang Amerika dapat peran jadi orang Inggris, nah mereka harus ikut kelas pronunciation dulu, apa namanya ya, bukan kelas pronunciation, speech coach. Nah, itu ada pekerjaan pelatih untuk berbicara sesuai dengan aksen yang diminta dalam skrip, dalam naskah. Nanti diajarin tuh sama si speech coach-nya. Latihannya kalau mau jadi orang Inggris itu tadi mulutnya rada mingkem. Oke, nanti kalian kalau mau mencoba belajar British English yang perlu diperhatikan tadi, mulutnya jangan terlalu terbuka, giginya usahakan enggak terlihat jelas seperti orang Amerika. Kebetulan Miss dulu ya kuliahnya memang bahasa Inggrisnya yang British English, tapi along the way jadi Miss-nya lebih terpapar ke American English. Makanya kalau Miss ngajarin kalian pronunciation, Miss kenalin juga gaya British English-nya untuk perbandingan. Mungkin nanti kalian lebih tertarik dengan British English, maybe karena kalian umpama mau melanjutkan sekolah ke London, ke Liverpool, ke Newcastle, ada kampus-kampus Inggris ternama di sana. Kepengen belajar seperti itu, jadi mulai dari sekarang sering-sering nonton acara yang pakai British English atau film-film yang British English. Ada banyak sih film bagus ya yang pakai British English supaya pembiasaan. Kalau kalian ya, British English itu termasuk yang aksen yang rada sulit untuk didengarkan. Kalau kalian bisa mendengar film, nonton film yang pakai British English pronunciation dan bisa menangkap, itu udah pasti kalian kalau dengar orang Amerika ngomong pasti lebih paham. Jadi kuasai dulu mendengar orang yang berbicara dengan British English. Kalau bisa paham, udah pasti bisa memahami orang yang berbicara dengan gaya American English. Nah, nanti beda lagi nih kalau dengan Australian English. Ini lebih sulit lagi. Kalau kalian, Miss dulu juga ini ya, sedikit curhat sedikit. Dulu dengan Australian English juga rada susah kupingnya, tapi dipaksa sering-sering ngedenger. Kebetulan punya teman yang memang orang Australia. Nah, akhirnya jadi terbiasa. Pas reunian sama teman-teman kuliah, kebetulan teman suaminya orang Australia, kebetulan guru bahasa Inggris juga. Jadi Miss yang ngobrol berdua sama dia doang. Teman Miss cuma ngomong, Juliar doang nih yang paling lancar ngomongnya. Jadi mereka cuma dengerin doang, nggak aktif berbicara. Oh, satu tuh ya, kalau bahasa Inggris, kemampuan bahasa apapun harus sering dipakai. Kalau nggak dipakai, jadinya kalian nanti jadi Inggrisnya pasif, cuma bisa mendengar doang, ngerti doang. Begitu ngomong, gelagapan. Sering dipakai ya, dipakainya gimana? Ngomong aja sendiri, kayak Miss dulu juga gitu. Karena Miss nggak punya orang tua Miss, ibu Miss nggak ngerti bahasa Inggris. Bapaknya Miss ngerti bahasa Inggris pasif. Nggak ada tandem latihannya. Zaman dulu nggak ada ketemu temen online. Kalau sekarang kalian banyak. Bisa sama teman dekat dulu. Mulai dari teman. Biasanya kan kalian kalau di sekolah ada teman dekat nih ya, ngomong aja berdua sama teman yang dekat tadi pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit. Atau nulis-nulis pesan, memo dalam bahasa Inggris. Atau ngirim kartu ucapan dalam bahasa Inggris sama teman kalian. Start simple like that. Nanti kalau pronunciation-nya, percakapannya, latihannya bisa di depan cermin. Gitu aja tips dari Miss, supaya kalian nggak ada lagi nih alasan, aku nggak punya teman latihan. Nggak ada tuh. Sekarang semua dipermudah. Alright, now before I end this class, do you have any questions regarding this lesson? Mengenai linking consonant to a vowel. Any questions? Atau di luar juga boleh, di luar materi ini. Siapa yang bertanya? Nggak ada. Kayaknya nggak ada.
Alrighty, since you don't have any questions, then that's it for today's class. Thanks so much, everyone, for joining my makeup class. I'll see you guys again on Wednesday, same time with a new lesson, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. See you next time. Thank you. Night. Thank you. You're welcome. Barakallahu fikum.